जो लॉ अँड ऑर्डराचे आम्ही ऑलरेडी एक प्रेस घेतलेले आसा. वी हॅव सेड दॅट द लॉ अँड ऑर्डर कोण हा हे लँड अँड ऑर्डर जाला. जाका लँड जाय तो ऑर्डर दिता. लँड पड जाय तुका तो पॉलिटिशियनाक दोता या सरकाराक दोता आनी ऑर्डर दिता. ऑर्डर काडपाचो प्रयत्न लोकांक माराय, जीत माराय, हाफ मर्डर कोराय, जायते कोराय, दादागिरी कोराय, हुकुमशाय हे सगळे चोयले. दिस इज अ फेलियर अगेन ऑफ द होम मिनिस्ट्री. NSA लागपाक कारण हिंगा कित्याक हिंगा लॉ अँड ऑर्डर ना, हिंगा फक्त लँड अँड ऑर्डर आहा. आनी हे लँड कोण घेताय, कोण पॉलिटिशियन इंतू इन्वॉल्व आहा ते गोंयची जनतेक आहा खबर आहा आनी ते एक्सपोज जाले. बट हो NSA एक्ट बरी मनशां लागत अशी लायली जाल्यार वायट जावपा ना अशें दिसना तुका? ना कितें आहा मरे पयली सुवातेर आमचे लॉ अँड हेचो मिसयूज जावपा जायना. 100% मिसयूज जावपाक शकता. जे करपा हो सरकार बरो आहा. जे सरकाराचे रिवोल्ट करता, जे सरकाराचे अगेन्स्ट पॉलिसी अगेन्स्ट यूज करता, जे पड एक्टिविस्ट आहा तांकां सगळ्यांक हे भिवपाचो प्रयत्न. आज बेसीक फेलियर, बेसीक इशू इज दॅट लॉ अँड ऑर्डर इन गोवा हॅज फेल्ड टू लँड अँड ऑर्डर. हे लँड अँड ऑर्डर पॉलिटिशियन लँड घेता, लाखांनी कोट्यांनी स्क्वेअर मिटर लँड, जायते भाशे फ्लोपी लँड, NDZ लँड, ऑर्चर्ड लँड, शेतां भाटां, दोंगर हे पाड घालपाचो हो सरकाराचो प्रयत्न एक कंटिन्युअस प्रोसेस ह्या एक वर्सान जाल्ला. दिस इज फॉर द लास्ट 12 years that the BJP is ruling. हे परिवर्तन जे पण मनोहर पर्रीकरान सांगलें हे परिवर्तन काय कितें ह्या मुखेलमंत्रीन आन्सर दिवपाक. NSA एक्ट कित्याक लावपा पडलो हो आतां कायदो जो आसा? तुवें आतां चयलो आसतना गोंय कितें कितें घडटें, गोंय कोण कोण येताय, कोण रावता, कोण वयता तें कोणाक खबर ना. कितले मर्डर जाताय, रेप जाताय, डिफरंट क्रायम्स जाताय. आतां कितलेशे सामकें गुंडा राज जालो आनी आख्खो लोक जाणा लॉ अँड ऑर्डर कोलॅप्स जालो. आयज पोलिसां कडेन हें सांबाळपा जायना आनी हें सांबाळपा लागून आयज आमचे NSA लायलो आसा. आनी हेजें कळटा तुका कितें कितें जाता तें. आनी आयज डेली रिपोर्ट, डेली मर्डर, डेली दादागिरी, डेली गुंडागिरी हें बंद जावपा जाय. पूण हें आमचें लॉ अँड ऑर्डर फेल जाल्लें आहा आनी हें कंट्रोलान हाडपाक वो कोणाक भिरांत दाखोवपाक तें NSA काडलो. बट हो बारीक लोकांक त्रास जाता हेजो. आतां हेज्यो NSA कडेन मिसयूजूय जावपाक शकता. आतां जिल्ला पंचायत इलेक्शनां येनाय तेंय लावूं जाता. कोणी कोणाचेर कितें लावपाक शकता, कोणाक भितर उडोवपाक शकता, कित्याक रिजन नासतोणें उलोवपाक. आतां तो बारीक लोकांक अशी धमकी दिवन हें करून एक मिसयूजूय जावपाक शकता इलेक्शन टायम. सो तुमची कितें आसतली हेका स्टँड? पयलीं सद्या लॉ अँड ऑर्डर कंट्रोलान हाडपाक जाय. आतां आमचो चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरूय लॉ पुलीस तेको अंडर होम मिनिस्टर तो जाणा तें फेल जाल्लो आहा. हें कंट्रोलान हाडपाक जाय ताणें. आनी NSA लायल म्हण हें जावपा ना. स्ट्रिक्टली आतां पुलिसांक पावर दिवपा जाय, पुलिसान एक्शन घेवपा जाय, पुलिसांक भायर वचपाचें कोणूय जें कितें आहा वायट आहा तें वायट तें प्रूव करूं, ताका पनिशमेंट मेळपा जाय. पूण आतां कितें जाता पोलिसूय बागा आहाय आनी पुलिसूय गुंडागिरी कोत्ताय. सो हें स्टॉप जावपाक जाय. This NSA, National Security Act, is existing from time immemorial. तसं काय ना तें NSA आतां लायलो फायल जाता. गव्हर्मेंट कॅन इन्वोक इट एनी टायम. आतां NSA म्हणजे इट इज द नॅशनल सेक्युरिटी ॲक्ट डेफिनेशन. नॅशनल सेक्युरिटी ॲक्ट म्हणजे कितें जाल्यार नॅशनाचे कोणें जाल्यार कारवाय करपाक शकता तेका न्हू गव्हर्मेंटा आमच्या गोवा गव्हर्मेंट ओर अदर स्टेट गव्हर्मेंटाक कितें जाल्यार इनपूट येयलो जातालो IBचो ओर आनीचो की भायली नेसावां जे हे आतां आमचे भारताक बांगलादेशी, पाकिस्तानी आनी ते बाकी स्टेटीनी टायवन बीन तिणी हिंगा नॉर्थ इस्टर्न स्टेटींक बोला आहाय. म्हणजे तेमची व्हेरिफिकेशन आतां सद्या चलता सर व्हेरिफिकेशन. ते कामां तेंका कितें जाल्यार इनपूट येयला त्या कारणाक लागून हो NSA इनवोक करप म्हणटा तें सारकें. पयलो मिसा म्हण लायताले मेंटेनन्स ऑफ इंटरनल सेक्युरिटी. आतां NSA येयला. NSA मिन्स टू कर्ब क्रायम्स बींग कमिटेड बाय outsiders outside from this country or from other state coming in this state and creating some terrorist activities against the nation and the state of Goa.
For that, NSA has been invoked. So that if they find anybody, say suppose I say that Tony is involved or Ramesh is there involved in this Any activities. in these activities, I can be detained under NSA. So NSA म्हणजे 3 महिने तूं भितर आलो उपरांत मागीर थंय रिव्यू बोर्ड आसता रिव्यू बोर्डा एक हायकोर्ट जज आसता आनी बाकी 2-3 जज आसता आनी तेणे तो रिव्यू ते सॅटिस्फॅक्शन तर जालें जाय तूं दे वील रिलीज यू आफ्टर 3 months. अदरवायज यू हॅव टू गो नॉक एट द डोर ऑफ द हायकोर्ट अंडर ए रीट. म्हणजे मुख्या भाशेन कितें जाल्यार इन्फॉर्मेशन येयलां की some outsiders are going to create some terrorist activities in this country or in this state. So this NSA has been invoked. हांगा लॉ अँड ऑर्डरी प्रॉब्लेम कांय ना. No. See, suppose even if you invoke NSA, you can stop murders, you can stop dacoities, you can stop robberies. पण मारपा तो मातलो न्हू तशें कांय ना NSA आनी मर्डर बिर्डर कांय ना. Crime is there control. And now for the last 2-3 months I've seen Goa police has risen from their slumber and they are doing very good works. And I know my DGP, Mr. Alok Kumar, though he has worked in UP, he has seen the working of UP and Delhi. He will take control of the situation. But this NSA, people should not say that police have failed to control the crime, that's why they are invoking NSA. But my only request, this government should not invoke this NSA on some innocent person or opposition leader or activities.